नाज़रीन आदाब, बदलते मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। कश्मीर में कमर्शियल फ्लोरिकल्चर को फ़रोग़ देने फील्ड विजिट का एहतमाम। पुणे में मुनक्कदा साइंसी नुमाइश में कश्मीरी तालिबात की बेहतरीन कारकर्दगी। भारत दर्शन स्टडी टूर के लिए वादी कश्मीर के तलबा का वफद रवाना। CSIR ने जम्मू में कमर्शियल फ्लोरिकल्चर पर वर्कशॉप का किया इनकार। पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी के दूर दराज इलाकों में बिजली की सप्लाई। जम्मू और कश्मीर की इंतजामिया ने कश्मीर में कमर्शियल फ्लोरिकल्चर को फ़रोग़ देने के लिए एक जामे मनसूबा तरतीब दिया है, जिसके तहत कई तरह के प्रोग्राम अमलाए जा रहे हैं। इस सिलसिले को जारी रखते हुए हाल ही में महकमा फ्लोरिकल्चर ने काश्तकारों के लिए खसूसी फील्ड विजिट का एहतमाम किया। इस फील्ड विजिट के हवाले से काश्तकारों ने किन तासुरात का इजहार किया, आइए जानते हैं। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया कश्मीर में कमर्शियल फ्लोरिकल्चर को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम अमला रही है। इस सिलसिले में काश्तकारों को इस सन्नत की जानिब ज़्यादा से ज़्यादा राग़िब करने के लिए मुख्तलिफ स्कीमें मुरतब की गई हैं। हाल ही में महकमा फ्लोरिकल्चर ने काश्तकारों के लिए खसूसी फील्ड विजिट का एहतमाम किया। इस खसूसी दौरे के दौरान मुतअद्दिद तरक्की पसंद काश्तकारों, नौजवान कारोबारी अफराद और दीगर तलबा ने शिरकत की। जी, आज हमारा ये पहला विज़िट था यहाँ पे। ये हम आए थे फील्ड्स पे, हम देखने के ये जो फ्लोरिकल्चर है, कमर्शियल फ्लोरिकल्चर, ये किस हद तक मतलब आगे बढ़ रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल जो कमर्शियल फ्लोरिकल्चर है, इसका बहुत बड़ा यूज़ है कि बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं या डेकोरेशन में काम आता है। तो इसलिए हम आए थे आज, ताकि हम भी जान सकते हैं कि हम भी अपना इसमें कितना दे सकते हैं, कि हम भी कितना आगे जा सकते हैं फ्लोरिकल्चर में। तो यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट्स भी हैं, बहुत सारे यहाँ प्रोफेसर्स हैं यहाँ के जो फ्लोरिकल्चर के हैं। तो उनसे हम ये जान सकते हैं कि किस हद तक हम आगे जा सकते हैं फ्लोरिकल्चर में। फ्लोरिकल्चर का शोबा जो इक्तिसादी नुक्ते नज़र के लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है, जिसके नतीजे में काश्तकार खास तौर पर नौजवान कारोबारी अफराद इस शोबे में शामिल हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर अच्छी सरमायाकारी कर रहे हैं। क्योंकि कमर्शियल फ्लोरिकल्चर एक मुनफरिद तसव्वुर है और कमर्शियल फ्लोरिकल्चर की मदद से नौजवान कारोबारी अपने और दूसरों के लिए भी रोजगार के ज़राया पैदा कर सकते हैं। काश्तकार खास तौर पर नौजवान कारोबारी अफराद बहुत पुरजोश थे और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उन्हें इस खसूसी फील्ड विजिट का हिस्सा बनने का मौका दिया। आज हमारे जो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, ट्रेनीज़ आए हैं, ये CSIR जो IIM जो वाक़ा सनत नगर है, उनके ट्रेनीज़ हैं जो आज हमें यहाँ विज़िट पे आए हैं। तो अभी इस जो ग्रीन हाउस में है, ये बड़ा हाईटेक ग्रीन हाउस है, जिसमें सेंसर बेस्ड ग्रीन हाउस है और इसमें हम मुख्तलिफ जो ऑर्नामेंटल्स की है उनकी प्रोपगेशन करते हैं। इस ग्रीन हाउस में अभी कोई 1 लाख कटिंग्स की जो है गुंजाइश है। तो ये ग्रीन हाउस जो हमने एक मॉडल बनाया हुआ ताकि एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे आए और वो ऑर्नामेंटल्स को प्रोपगेट करने में जो अपॉर्चुनिटीज़ है, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ है, वो अपने आंखों से देखें और उसमें थोड़ा बहुत ट्रेनिंग भी कर लें। मरकजी हुकूमत के ज़ेर एहतमाम स्कीमों की मदद से काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने काश्तकारों के लिए सनत नगर के दफ्तर से शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फूलों की नर्सरी तक खसूसी फील्ड विजिट और मुख्तसर दौरे का एहतमाम किया, जहां वो माहिरीन से बातचीत करते हैं और कमर्शियल फ्लोरिकल्चर और फूलों की मजमूई काश्त के बारे में बहुत सी चीजें सीखी। ये मीटिंग थी रिलेटेड कट फ्लावर, जो हमने वहाँ पे रिगार्डिंग मीटिंग थी। तो मैं आज हम यहाँ के देख के हमको भी पता चला कि एक्चुअली है क्या ये पॉलीकार्बोनेटेड पॉली हाउस। अंदर जाके कटिंग देख ली हमने। एक्चुअली हमारे जो पॉली हाउस है वो
یہ نہیں ہے کہ اس میں ہم کر سکتے ہیں ونٹر میں یہ کٹنگ، کیونکہ اس میں مائنس جاتا ہے ٹیمپریچر. لیکن یہ اچھا آپشن ہے. یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا، یہ پالی ہاؤس جو بنا ہے پالی کاربونیٹ، اس میں ٹیمپریچر کنٹرول رہتا ہے، اس وجہ سے یہ بینیفیشل ہے. خصوصی دورے کا بنیادی مقصد کمرشل فلوریکلچر کی نئی اور جدید تکنیکوں کو سیکھنا تھا، لہٰذا ایسے آگاہی اور معلوماتی پروگراموں کی مدد سے فلوریکلچر کے شعبے کو بڑے پیمانے پر فروغ دیا جا رہا ہے اور ترقی پسند کاشتکاروں کے لیے کمرشل فلوریکلچر کو اپنانے کا سنہری موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ کشمیری طالبات علم و ہنر اور صلاحیت کے میدان میں کارہائے نمایاں انجام دے رہی ہیں۔ حالیہ دنوں میں جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ سے تعلق رکھنے والی 10ویں جماعت کی 2 طالبات کو اسکول حکام نے راشٹریہ بل وگیانک پردرشنی سائنسی نمائش میں بہترین کارکردگی دکھائی۔ دونوں طالبات نے ریاضی اور جیومیٹرک پر مخصوص ماڈلز نمائش میں پیش کیے اور خوب پذیرائی حاصل کی۔ پیش ہے اس بارے میں ہماری ایک رپورٹ۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ سے تعلق رکھنے والی 10ویں جماعت کی 2 طالبات کو اسکول انتظامیہ نے ریاضی اور جیومیٹرک پر مخصوص ماڈلز کی نمائش کے دوران پونے میں نمایاں اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر مبارکباد دی۔ پچھلے کچھ سالوں سے کشمیری طلبہ بشمول لڑکیاں تمام مضامین بشمول KS IAS نیٹ، موسیقی، کھیل، انگریزی، ادب اور دیگر شعبوں میں کامیابی کے کہکشاں پر چمک رہی ہے، جس کے نتیجے میں وہ دوسروں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے مقابلہ کر رہی ہیں اور قومی و بین الاقوامی سطح پر اپنا نام روشن کر رہی ہیں۔ جو یہ پروگرام تھا مہاراشٹرا جو پونے میں ہیلڈ ہوا تھا، وہ NCERT دہلی اور SCERT مہاراشٹرا اور گورنمنٹ آف مہاراشٹرا ایز اے ہول انہوں نے ان کولیبریشن میں یہ پروجیکٹ کیا تھا۔ تو پہلی انوگریشن ہماری گورنر آف مہاراشٹرا سے ہی ہوئی تھی اور انہوں نے ہمیں سمانیہ کیا، سب اسٹوڈنٹس کو اپریشیٹ کیا کہ یہاں تک پہنچے آپ لوگ، اور پھر وہاں ایون ہم NCERT دہلی کے آفیشیلس نے ہمیں بہت زیادہ اپریشیٹ کیا اور انہیں کے تھرو ہماری پھر سے اسکریننگ ہوئی تھی وہاں پہ، جس کے تھرو ہمیں سرٹیفکیٹ، نیشنل لیول سرٹیفکیٹ ملی۔ اور اوور آل ہم نے ڈاکٹر رمن گنگا کھیتکر جو ایک پدما شری ریسیپینٹ ہیں، انہوں نے ہماری کنٹری کو اتنا ہیلپ کیا کووڈ کے ٹائمس کی، ان سے بھی ہمیں بات کرنے کا موقع ملا، جو ہمارے لیے بہت ہی بڑا رول، مطلب بہت ہی بڑا اپریشیشن ہے ہمیں ان کے لیے، مہاراشٹرا کے لیے۔ پونے، مہاراشٹر میں حال ہی میں راشٹریہ بل ویگیانک پردرشنی نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ اس خصوصی نمائش کو NCERT دہلی اور NCERT مہاراشٹر کے باہمی اشتراک سے منعقد کیا گیا تھا۔ اس سائنسی نمائش میں ملک کی مختلف ریاستوں کے طلباء کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی، جبکہ اننت ناگ کی 2 طالبات نے بھی اس میں حصہ لیا اور ریاضی اور جیومیٹرک پر مبنی اپنے پروجیکٹ کی نمائش کی۔ بہت ہی اچھا رسپانس ہمیں ملا، اوور ویلمنگ رسپانس جس کو کہتے ہیں، وہ ہمیں وہاں پہ ملا۔ ہمیں مطلب جب ہم نے وہاں پہ لوگوں سے بات کی، وہاں پہ ہر کسی اسٹیٹ کے لوگ تھے، تو پہلے تو وہ سن کے ہی خوش ہو جاتے تھے کہ آپ لوگ کشمیر سے جنت سے آئے ہیں، تو بہت خوش ہوتے تھے۔ تو اس کے بعد جب ہمارا پروجیکٹ دیتے تھے تو اور بھی زیادہ خوش ہو جاتے تھے۔ اور گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ایک سرٹیفکیٹ، ایک اسکریننگ کے بعد ہمیں سرٹیفکیٹ، نیشنل لیول سرٹیفکیٹ اور مومنٹو ملا ہے۔ تو مطلب وہاں پہ جو NCERT کے آفیشلس تھے انہوں نے ہمیں فیلیسیٹیٹ کیا ہے جی، تو بہت ہی اچھا رسپانس ملا۔ اس نمائش کے دوران منفرد ماڈلز پیش کرنے پر دونوں طالبات کو اعزازات سے نوازا گیا۔ انہوں نے اس پروجیکٹ کی تیاری اپنے مقامی اسکول میں شروع کی اور گزشتہ 1 سال سے وہ اس پر کام کر رہی تھیں اور آج اس کا اچھا نتیجہ نکلا اور انہیں بڑی نمائش میں شرکت کا موقع ملا۔ میرے جو ابو ہیں انہوں نے مجھے کبھی نہیں روکا اس سب کے لیے، انہوں نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا۔ مطلب جب میں اس کے لیے سلیکٹ ہوئی، انہوں نے بولا اچھا یہ میتھمیٹکس میں، ایون ان مائی فیملی ادھر تھوڑا کنفلکٹ ہوا تھا کہ نہیں جانا، یہ وہ جانا، لیکن میرے فادر میرے لیے ہمیشہ سپورٹ رہے ہیں اور وہی میرا شولڈر رہے ہیں، شولڈر آئی آلویز لین آن وین ایور۔ سو آئی تھنک پیرنٹس ہی وہ ایک شولڈر ہوتے ہیں جہاں بچہ جاتا ہے، جہاں ان کو سولیس ملتی ہے۔ تو پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچے کو سپورٹ دے، بیکاز
ऑब्वियसली उनको गाइड करना है, उनको देखना है बच्चा सही करता है या गलत करता है, लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स के लिए बच्चों के लिए सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है, जैसा आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो है प्रोग्राम्स इनिशिएट किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और प्राइवेटली भी बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं इनिशिएट। तो टैलेंट जो है बच्चों का वो बाहर आ रहा है और वो उभरता नज़र आ रहा है हमें। और आपको जैसे पता है हमारे माइंड्स बहुत फर्टाइल है, मतलब यहाँ के बच्चे एक हिसाब से मुझे तो लगे बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एंड वी हैव अ वेरी फर्टाइल माइंड एज आई ऑलरेडी सेड। तो क्या है कि मतलब अगर हमें जो है प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाएंगे तो वी कैन डू ग्रेट, वी कैन डू बेटर देन एनीबडी एल्स। साइंसी नुमाइश के इनेकाद का मकसद भी यही होता है कि तलबा को किताबें पढ़ाने के साथ अमली जिंदगी में साइंस के तजुर्बात करने का मौका फराहम किया जा सके। तलबा ने जो पढ़ा है उसे हकीकी जिंदगी के मसाइल हल करने के लिए साइंसी मॉडल्स पेश करके अपनी सलाहियतों को दुनिया के सामने पेश कर सकें। वादी कश्मीर के तालिब इल्मों के एक ग्रुप के लिए सीमा सशस्त्र बल के ज़ेर एहतमाम भारत दर्शन स्टडी टूर का एहतमाम किया गया। वादी कश्मीर के 27 तलबा के इस ग्रुप का भारत दर्शन सफ़र शुरू हो चुका है। तलबा इस टूर के दौरान मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कई तारीखी मकामात पर जाएंगे, जबकि मकामी कम्युनिटीज़ के साथ बातचीत भी करेंगे, जिससे मुल्क के अखलाक और इक़दार की गहरी सोच को फ़रोग़ मिलेगा। सशस्त्र सीमा बल ने वादी कश्मीर के तलबा के एक ग्रुप के लिए भारत दर्शन स्टडी टूर का एहतमाम किया। इस टूर का एहतमाम SSB 10 बटालियन बट्टामालू श्रीनगर ने किया था। वादी कश्मीर के 27 तलबा इस टूर का हिस्सा होंगे। टूर पर जाने वाले तलबा ने खुशी का इजहार किया और कहा कि इससे उन्हें काफी फायदा होगा। ये SSB की तरफ से फर्स्ट टाइम मौका मिला है कश्मीर से बाहर जाने का। सर इसमें हम आज से पहले कश्मीर से बाहर कभी भी नहीं गए। सर आज फर्स्ट टाइम ये अच्छा मौका मिला है कि हम कश्मीर से बाहर जाएंगे, घूमेंगे। सर हम शुक्रगुजार है SSB वालों का जो हमें यहाँ से बाहर ले जा रहे हैं आज भारत दर्शन टूर पे। सर ये टूर श्रीनगर से शुरू होकर अमृतसर, चंडीगढ़, दिल्ली और फिर वापसी पर इख्तिताम पजीर होगा। तलबा इस टूर के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर जाएंगे और उनकी तारीखी अहमियत का तजुर्बा हासिल करेंगे, जबकि इस टूर के दौरान वो मुल्क की मतनू सकाफत से रूबरू होंगे। हम भारत दर्शन टूर पे जा रहे हैं SSB बटालियन 10 के साथ। हम बाहर जाना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं वहाँ का एक्सपीरियंस क्या है, और हमें चाहिए कि हम यहाँ पे आके फिर वही वैसा ही माहौल बनाएं। हम ये देखेंगे कि हमें कहाँ कहाँ ले जाएंगे, हमें 5-6 जगहें ले जाएंगे। तो हम बहुत ही शुक्रगुजार करते हैं बटालियन 10 का। हुकाम ने कहा कि दौरे का मकसद उन तलबा को मुल्क के एक मुख्तलिफ हिस्से और सकाफत को समझने और इसका तजुर्बा हासिल कराना है। उन्होंने कहा कि टूर के दौरान तलबा पंजाब में गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग, अटारी बॉर्डर के अलावा सुखना जेल, गवर्नर हाउस, पंजाब इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल, PM म्यूजियम, लाल किला जैसे मकामात का दौरा करेंगे। बच्चों को एक अच्छा मौका है, उनको कश्मीरी बच्चों के स्पेशली दे कैन अंडरस्टैंड नॉट ओनली द स्टेट, दे कैन अंडरस्टैंड रेस्ट ऑफ द कंट्री एंड हाउ अदर स्टेट्स आर प्रॉस्परिंग, प्रोग्रेसिंग। एंड इसके वजह से उनको थोड़ा हिस्ट्री भी अंडरस्टैंड हो जाएगा और चरित्र से उनका एनलाइटनमेंट बढ़ जाएगा, प्रबोधन। उसके वजह से जस्ट उन्होंने कैसे नागरिक, अच्छे नागरिक के वजह से ये नॉट ओनली इन दिस कंट्री, पूरे वर्ल्ड में भी उन्होंने ग्लोबल सिटीजन बनाने का जो मौका जो मिला गया। तलबा को टूर पर रवाना करने से कबल एक मुख्तसर तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें SSB अफसरान के अलावा वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के अलावा मकामी बाशिंदों ने भी शमूलियत इख्तियार की। टूर से कबल तलबा को समझाया गया कि दौरे के दौरान किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, और इस टूर पर असातिज़ा को भी बच्चों की निगरानी के लिए टूर पर रवाना किया गया। फूलबानी शोबे में रोज़गार के काफ़ी वसाइल मौजूद हैं, लिहाजा किसानों बिलखसूस नौजवानों को
ان وسائل اور اس کے فوائد کے بارے میں روشناس کرانا وقت کی اہم ضرورت قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف انٹیگریٹیو میڈیسن نے جموں میں CSIR فلوریکلچر مشن کے تحت انٹر ایکٹو ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ اس ورکشاپ کے دوران میری گولڈ اور دیگر تجارتی پھولوں کے بیج کاشتکاروں میں تقسیم کیے گئے۔ ماہرین نے اس صنعت کے حوالے سے کن خیالات کا اظہار کیا، آئیے جانتے ہیں۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف انٹیگریٹیو میڈیسن جموں میں CSIR فلوریکلچر مشن کے تحت میری گولڈ اور دیگر تجارتی پھولوں کی فصل کی پیداوار اور فصل کے انتظام پر ایک بیج تقسیمی پروگرام اور انٹریکٹیو ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ جموں کے مختلف علاقوں کے 150 کسانوں نے دن بھر کے پروگرام میں حصہ لیا، جنہیں میری گولڈ اور دیگر تجارتی پھولوں کی فصل کی سائنسی پیداوار اور انتظام کے بارے میں تکنیکی مہارت اور تربیت فراہم کی گئی۔ سر بہت بڑھیا یہاں پہ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ انہوں نے جیسے ابھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیسے ہم نے اپنی نرسری لگانی ہے، جو ہمیں یہ سیڈز دیں گے تو کیسے ہم نے تیار کرنا ہے۔ اس بار ہمارا جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے وہ پالی ہاؤس بھی تیار کیا ہوا نیا، تو اب جیسے ہمیں یہاں سے سیڈز ملیں گے سر، ہم یہ لگائیں گے، اس میں کیسے اگانے ہیں یہ ہمیں پورا بتا رہے ہیں۔ جہاں بیماری کیسے آتی ہے سر، اس کو ہمیں کیسے بیماری سے بچانا ہے، کس طرح سے ہم نے سیڈز کو لگانا ہے سر، تو یہ ہر طرح کی مطلب ہمیں یہاں سے جو ہے نالج دی جا رہی ہے۔ جموں میں منعقدہ تقریب کے مہمان خصوصی ڈائریکٹر CSIR IIIM جموں ڈاکٹر زبیر احمد نے کسانوں اور سائنسدانوں اور محکمہ زراعت کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مشن کے تحت کیے جا رہے نمایاں کاموں سے کمرشل فلوریکلچر کے شعبے کو تقویت ملی ہے، جس کی وجہ سے کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے اور سٹارٹ اپس اور زراعت پر مبنی کاروباری افراد کی تخلیق کے لیے کمرشل فلوریکلچر میں مواقع بھی بڑھے ہیں۔ آج کی اسپیسیفکلی جو ورکشاپ ہے اور یہ جو پروگرام ہے، اس میں میری گولڈ کی سیڈ ڈسٹریبیوشن جو ہے ہم لوکل فارمز میں کر رہے ہیں۔ تقریباً 100 سے زیادہ فارمرز آج اس ورکشاپ میں آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں یہ رکھا ہے کہ جیسے ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں وہ ان کو بتائیں گے کہ آف سیزن میں کراپ مینجمنٹ کیسے کی جائے گی، اگر کچھ ڈیزیز ہے اگر کراپ میں تو اس کا مینجمنٹ کیسے کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ان کو بتائیں گے کہ جیسے اگر وہ گرو کرتے ہیں، فلاورز گرو کرتے ہیں تو مارکیٹ لنکیج کے لیے کیا رہے گا۔ مشن کے نوڈل سائنسدان ڈاکٹر شاہد رسول نے معیار اور امید افزا فصلوں کی پیداوار کے حصول کے لیے جدید سائنسی اور تکنیکی طریقوں کو اپنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے بتایا کہ CSIR فلوریکلچر مشن اپنے مختلف پروگراموں کے ذریعے جموں کشمیر کے کسانوں کو ان کی آمدنی میں اضافے کے لیے فعال طور پر ہاتھ میں لے رہا ہے اور فائدہ مند روزگار کے مواقع بھی پیدا کر رہا ہے۔ ہماری کاوش یہی ہے کہ ہمارا کسان جو ہے اور امپاور ہو جائے، نہ ہی کراپس کی پروڈکشن سے بلکہ ان کی ویلیو ایڈیشن سے۔ آج یہاں پہ ہم نے دیکھا بھی کہ کس طریقے سے فلوریکلچرل کراپس کو پوسٹ ہارویسٹ جو ہے ویلیو ایڈ بھی کیا جا سکتا ہے ڈیفرنٹ طریقے کے پروڈکٹس کی ڈیولپمنٹ سے، جس میں ہمارا ریزن آرٹ ہے، جس میں ہمارا فلورل ارینجمنٹس ہے، جس میں ہمارا پریس پرنٹنگ ہے۔ تو یہ ساری ڈیٹیل چیزیں جو ہے اسی لیے ہے کہ ہمارا فلوریکلچر فارمر جو ہے یہ پرگتیشیل بن جائے۔ کمرشل فلوریکلچر جموں کشمیر میں روزگار کی نئی شکل کے طور پر ابھر رہا ہے۔ کمرشل فلوریکلچر باغبانی کی ایک خصوصی شکل ہے جس کا مقصد کاشتکاروں کی آمدنی کو بڑھانا اور روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہے۔ دور دراز پہاڑی علاقوں میں خاص طور پر پہاڑی و سرحدی ضلع راجوری کے کوٹ رنگا سب ڈویژن میں بجلی کی رسائی کے حوالے سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان ناہموار علاقوں اور دور دراز مقامات پر قابل اعتماد پاور انفراسٹرکچر قائم کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، تاہم تمام تر چیلنجز کے باوجود اب ان علاقوں میں بجلی سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر عمل میں لائی جا رہی ہے۔ پیش اس بارے میں یہ رپورٹ۔
जम्मू कश्मीर के दूर दराज पहाड़ी इलाकों में बिजली सप्लाई की रसाई खासतौर पर राजौरी जिले के कोटरंका सब डिवीजन में चैलेंजेस का एक मुनफरिद मजमुआ है। देही बिजली के हसूल के लिए हुकूमती इक़दामात ने काफी तरक्की की है, लेकिन इन पहाड़ी इलाकों का दूर दराज होना लॉजिस्टिक रुकावटों का बाइस है। अब यहाँ भी तमाम रुकावटों और चैलेंजेस से निमटकर बिजली सप्लाई को यकीनी बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये प्राइम मिनिस्टर साहब का जो इनिशिएटिव है, पहले सौभाग्या का लिया उन्होंने, जो अनइलेक्ट्रिफाइड विलेज थे उनको इलेक्ट्रिफाइड किया, और उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट के लिए यहाँ से रिक्वायरमेंट गई कि चलो अनइलेक्ट्रिफाइड तो जो है वो इलेक्ट्रिफाइड हो गए, लेकिन हमें इम्प्रूवमेंट की भी साथ साथ में ज़रूरत है। तो फिर उसके बाद इम्प्रूवमेंट की स्कीम ये RDSS जो है ये इम्प्लीमेंट की प्रधानमंत्री साहब ने, तो इसका जो है लोगों को भरपूर फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि इतना कैपेक्स बजट में कहीं तो हम इसको कवर अप नहीं कर पाती थी UT गवर्नमेंट, तो ये सेंटर के थ्रू हमें जो है ये फंडिंग हुई है। नाहमवार इलाकों और दूर दराज मकामात पर अक्सर नाकाबिल एतमाद पावर इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करना मुश्किल होता है। ऐसे इलाकों में पावर लाइंस और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स की तंसीब एक पेचीदा काम बन जाता है, जिसके लिए अहम वसाइल और मंसूबाबंदी की जरूरत होती है। इन इलाकों में बिजली सप्लाई के चैलेंजेस से निपटने के लिए मुतबादिल हल जैसे काबिल तजदीद तवानाई के ज़राया और शमसी या माइक्रो हाइड्रो पावर इन इलाकों की मखसूस ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तलाश किए जाते हैं। ये हमारे हैंडीकैप आदमी है, यहाँ से इनका घर तकरीबन 4 किलोमीटर पीछे है, वहाँ से ये आते थे और बाज़ार में जाते थे। किस कारण? लाइट की वजह से, लाइट यहाँ पे ना होने की वजह से लाइट बाज़ार में जाते थे, बेचारा किराया देता था वहाँ पे। पहले ही हैंडीकैप है, इसको चलने में वहाँ जाने तक कम से कम भी 1-1.5 घंटा लग जाता था, और अभी लाइट आने की वजह से ये अपने घर में ही, इसकी अपनी दुकान है, यहाँ पे काम कर रहा है, और अभी ये बहुत शुक्रगुजार है इस गवर्नमेंट का, और धन्यवाद कर रहा है कि शुक्रगुजार, खुश है, ये अपने घर में ही काम कर रहा है, अच्छा काम चल रहा है इसका बेचारे का, लाइट की वजह से ही। अभी वो है गवर्नमेंट ने बढ़िया लाइट दी है, 24 आवर लाइट चल रही है यहाँ पे, और बढ़िया लाइट है, इसका भी रोजी रोटी यहाँ पे चल रहा है। राजौरी के दूर दराज इलाकों में बिजली की सप्लाई यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। कोटरंका सब डिवीजन के दूर दराज इलाकों में अब बिजली सप्लाई फराहम करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि यहाँ रिहाइश पजीर लोगों के घर रोशन हो सकें। हम जनाब PM गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने इस फार फ्लंग एरिया में, पहाड़ी एरिया में पहले बहुत कम वोल्टेज की बिजली होती थी, बर्फ़ वगैरह से टूट जाती थी। इस साल बर्फ़ नहीं हुई, फिर भी हमें अब यकीन है कि बर्फ़ हो भी जाए फिर भी हमारी जो तारें वारें वो टूटेंगे नहीं। और जैसे कि ट्रांसफार्मर, हमारे यहाँ के 2 ट्रांसफार्मर लगे, हम इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, और छोटे मोटे जैसे कोई कटर लगा रहा है छोटा सा कोई, या कोई ड्रिलिंग वगैरह कर रहा है, तो वो भी चल रहा है हमारा। जैसा कि मैं पहले राजौरी वगैरह में काम करता था बाहर जाके, अब छोटा मोटा रोजगार मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। मरकजी हुकूमत ने बिजली सप्लाई के चैलेंजेस से निपटने के लिए कौमी शमसी मिशन स्कीम भी मुतारिफ कराई है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा? आप इस बारे में अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नासिर।